बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। 9th क्लास, जैसा कि आपको मालूम है, आपको हम ग्रामर के क्वेश्चन भी साथ साथ करवा रहे हैं। ग्रामर के क्वेश्चन जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आपका हाफ पेपर जो है वो तकरीबन, बल्कि हाफ से ज़्यादा पेपर जो है वो ग्रामर पर मुश्तमिल है। तो ग्रामर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको हम रिवाइज़ कर रहे हैं, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको आम ग्रामर्स में जो है वो थोड़ी मुश्किल अल्फाज में मिल रही हैं। जो बच्चे उर्दू ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं जानते, तो उनको जो है इसमें आसान लफ्ज़ों के साथ हम चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। तो हम लोग जो आज का क्वेश्चन करने लगे हैं वो एक ख़त है। दरख्वास्त और ख़त में जो है आपको पेपर में चॉइस आएगी। 10 मार्क्स का ये एक क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन है, क्योंकि ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। कुछ बच्चे दरख्वास्तें करना चाह रहे हैं, कुछ ख़त करना चाह रहे हैं। तो आपको जो है दोनों में चॉइस मौजूद है। आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप कौन-सा जो है वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। लेकिन मसला ये है कि आपको दरख्वास्त का प्रॉपर पैटर्न और ख़त का प्रॉपर पैटर्न जो है वो मालूम होना चाहिए। उसके लिए आपको जो है देखना पड़ेगा कि बोर्ड में हमारा कौन-सा पैटर्न जो है वो चलता है। तो आज जो हमारा ख़त है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ख़त है, और ये ख़त क्या है? खाला के नाम ख़त लिखकर घर घर तब्दील करने की आगाही। यानी आप खाला को ख़त लिख रहे हैं कि हमने अपना घर तब्दील कर लिया है, और नई जगह कैसी है और वहाँ के हालात कैसे हैं, उसके बारे में आप खाला को जो है वो ख़त लिख रहे हैं। तो सबसे पहले आप ख़त का पैटर्न देखें। ख़त का पैटर्न जो है वो आपको पता होना चाहिए। हम पहले भी आपको काफ़ी सारे खतूत जो है वो लिखवा चुके हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे इम्तिहानी मरकज़, उसके बाद आप कॉमा डालेंगे 3 जून 2025। उर्दू में ही आपने डेट लिखनी है। इसको उर्दू राइटिंग कहते हैं, उर्दू गिनती कहते हैं, अंग्रेज़ी में नहीं लिखनी। अंग्रेज़ी में अगर आपने अपनी तारीख लिखी तो वो गलत कंसिडर होगी। तो आपको उर्दू गिनती जो है वो सीखनी पड़ेगी, और अदरवाइज़ आप कोई भी उर्दू का गिनती का जो आसान तरीन लफ्ज़ है, अब यहाँ 3 की जगह आप 11 भी लिख सकते हैं, 10 भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो अंग्रेज़ी गिनती से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। इसी तरह महीने का नाम ज़रूरी नहीं है कि आपने वही महीने का नाम लिखना है जो आपके जिस महीने में आप पेपर दे रहे हैं, बल्कि आपको जो महीने का नाम सबसे ज़्यादा आसान लगता है वो लिख दें। तो क्योंकि बच्चों को जून बहुत आसान लगता है, इसलिए मैंने जून लिख दिया। 2025 तो आपको याद करना पड़ेगा कि 2025 किस तरीके से लिखना है, और आगे हम ज़ा डालेंगे। इस तरीके से आप ख़त जो है इसको स्टार्ट करेंगे, और सबसे पहले आप लिखेंगे मोहतरमा खाला जान अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम के दरमियान बच्चे वाव डाल देते हैं, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। इसी वजह से आपकी एक तो सबसे पहले चेकर जो है आपकी यहाँ पर डेट को अंडरलाइन कर लेगा अगर आपकी डेट गलत होगी। इसी तरह उसके बाद आपका अस्सलामुअलैकुम, यहाँ से ही आपका इम्प्रेशन इस कदर बुरा पड़ जाएगा चेकर के ऊपर कि वो आगे आपके पेपर को चेक करते वक्त उसके माइंड सेट हो चुका होगा कि ये बच्चा जो है ये पढ़ने वाला नहीं है। इसलिए ये ज़हन में रखें, अस्सलामुअलैकुम के ऊपर पेश होती है, और अस्सलामुअलैकुम के दरमियान में वाव नहीं होती, जो कि अक्सर बच्चे डाल देते हैं। तो अब हम ख़त लिखना शुरू करते हैं। ख़त जो है वो बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए, और ना ही ख़त बहुत शॉर्ट होना चाहिए। दरख्वास्तें आपकी शॉर्ट होती हैं, एक पेज पे कंप्लीट हो जानी चाहिए। ख़त जो है वो आपका 1 से डेढ़ सफ़े तक जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 2 बड़े पैराग्राफ आप लिख सकते हैं, और जो है ख़त में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिटेल्स डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ख़त के टॉपिक पे भी डिपेंड करता है कि ख़त का टॉपिक क्या है। तो अब आप लोग जो हैं हम ख़त पढ़ना शुरू करने लगे हैं। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ख़त जो है वो किस तरह लिखा जाएगा और किस तरह के अल्फाज आप इस्तेमाल करेंगे। कोशिश करेंगे कि आपको आसान अल्फाज में ख़त सिखाया जाए। ज़रूरी नहीं है कि आपने मुश्किल तरीन अल्फाज में जो है ख़त लिखना है। ख़त बस ठीक होना चाहिए, लेकिन ख़त के अल्फाज ठीक होने चाहिए, और उसके मुश्किल की तरफ आप ना जाएं। मोहतरमा खाला जान अस्सलामुअलैकुम। मैं अल्लाह ताला के फजलो करम और आपकी दुआ से खैर आफियत से हूँ। उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगी। हमेशा ख़त शुरू करते वक्त आप अपनी खैरियत भी बताएंगे और दूसरे की खैरियत भी पूछेंगे। मैं आपको इत्तला देना चाहता हूँ कि हमने अपना मकान बदल लिया है और अब नए मकान में मुंतकिल हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखें आप, अल्हम्दुलिल्लाह के आगे हमने नदाइया का साइन जो है वो डाला है। हमारे नए मकान का माहौल भी नहायत साफ सुथरा है, और हमारे पड़ोसी भी नहायत शरीफ, पढ़े लिखे और सुलझे हुए लोग हैं। इसका मतलब ये है कि खाला जो है वो पहले वाले घर में भी आपके आ चुकी हैं,
اور اب آپ دوسرے گھر کے بارے میں بھی بتا رہے ہیں کہ یہاں بھی ویسے ہی لوگ ہیں۔ وہ بہت ملن نثار اور اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں۔ یقین جانیے ہمیں بالکل اجنبیت کا احساس نہیں ہوا، بلکہ ایسی اپنائیت کی فضا ملی ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم برسوں سے اکٹھے رہ رہے ہیں۔ ہم سب ایک دوسرے کے دکھ درد اور خوشی میں برابر شریک ہوتے ہیں اور بہن بھائیوں کی طرح رہتے ہیں۔ اچھے پڑوسیوں کا ملنا بھی ایک نعمت خداوندی ہے اور مقام شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نعمت سے نوازا۔ ان پڑوسیوں میں کچھ لڑکے میرے ہم جماعت بھی ہیں۔ یہ اور بھی غنیمت ہے کہ ہم اکٹھے پڑھتے اور اکٹھے کھیلتے ہیں۔ ابا جان کو بہترین دوست اور امی جان کو بہترین سہیلیاں میسر آ گئی ہیں۔ اس طرح ہم اس نئے ماحول میں اپنے آپ کو بالکل محفوظ، پرسکون اور مطمئن محسوس کرتے ہیں۔ ہم اس بات پر خدا کا جس قدر شکر بجا لائیں وہ کم ہے۔ اس کے بعد آپ جو آخری پیراگراف ہے اس میں اب آپ اپنے اظہار کریں گے خالہ سے محبت کا۔ بس ایک کمی محسوس ہوتی ہے اور یہ کمی اس روز پوری ہو جائے گی جب آپ شرف ملاقات بخشیں گی کہ خالہ کو اپنے گھر بلانے کے لیے پوری تمہید باندھی گئی ہے، اور پھر خالہ سے محبت کے اظہار کے لیے یہ بھی احساس دلایا گیا ہے کہ سب کچھ موجود ہے یہاں پہ، بس آپ کی آمد کی جو ہے کا انتظار ہے۔ ہم سب نہایت بےتابی سے آپ کی تشریف آوری کے منتظر ہیں۔ خالہ کے ساتھ رشتہ ایک بہت ہی خوبصورت رشتہ ہوتا ہے۔ ویسے بھی قرآن پاک میں بھی کہا گیا ہے کہ خالہ ماں کے برابر ہے، اسی لیے بچوں کی اپنی خالہ کے ساتھ بہت زیادہ دوستی ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ پورے خط کے اندر ایک محبت کا پہلو جو ہے وہ آپ کو خاص طور پہ نظر آیا ہوگا، جو کہ عام اور رشتوں میں اتنا موجود نہیں ہوتا۔ ابا جان اور امی جان کی جانب سے بہت سلام، خالو جان کو بھی بہت سلام، اور اینڈ پر جو ہے آپ لکھیں گے وسلام۔ اب یہاں یاد رکھیں یہاں پہ آپ کو رشتوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ خالہ جو ہے اس کا کوئی لڑکا جو ہوتا ہے وہ بھانجا لگتا ہے اور لڑکی جو ہوتی ہے وہ بھانجی لگتی ہے، اسی لیے آپ اینڈ پر لکھیں گے آپ کا بھانجا علی سہیل، کوئی سا بھی فرضی نام لکھیں گے آپ، لیکن وسلام لکھیں گے اور آپ کا بھانجا اور علی سہیل، اس طریقے سے آپ اپنے خط کا جو ہے وہ اینڈ کر دیں گے۔ اب یہ خط جو ہے یہ آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ دکھایا گیا ہے۔ اب ہم نے تو کوشش کی ہے کہ اس کو ایک ہی پیج پہ ختم کر دیا جائے، کیونکہ اس سے زیادہ جو ہے کچھ بچے بلا وجہ کے اندر تمہیدیں باندھ کر اتنا زیادہ خط کو بے مزہ کر دیتے ہیں۔ آپ یہ ذہن میں رکھیے، خط مزیدار بھی ہونا چاہیے، مطلب مزیدار پڑھنے والا جو ہے وہ دلچسپی کے ساتھ پڑھے۔ کچھ بچے فضول کی اس قدر اندر گفتگو لکھ دیتے ہیں کہ خط بہت بے مزہ ہو جاتا ہے۔ تو خط لکھنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اور خط جو ہے وہ پوری دل جمی کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ جو ہے وہ لکھنا چاہیے، تاکہ آپ بورڈ میں اچھے نمبر حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو یہ والا خط جو ہے یہ خالہ کے نام ہم نے خط لکھا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو سارے خط کا پیٹرن جو ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ بار بار ہم آپ کو خط بھی کروا رہے ہیں، درخواستیں بھی کروا رہے ہیں، اور آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے جو ہے یہ خط کو اٹیمپٹ کرنا ہے۔ امید ہے کہ اس طریقے سے آپ اٹیمپٹ کریں گے تو آپ بورڈ میں انشاءاللہ مکمل نمبر حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ گرامر کے تقریباً سبھی کویسچن 1 بائی 1 جو ہیں ہم آپ کو کروا چکے ہیں۔ ضرب الامثال کا گرامر کا کویسچن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، پوری ڈیٹیل کے ساتھ وہ ویڈیوز آپ کے چینل پہ جو ہے وہ دے دی گئی ہیں کہ ضرب الامثال میں آپ کو لگتا ہے کہ ہم بالکل ٹھیک کر کے آئے ہیں، لیکن آپ کیا کیا مسٹیکس کرتے ہیں۔ تو 1 بائی 1 گرامر کے تقریباً سبھی کویسچن جو ہیں وہ آپ کے وہاں پر جو ہیں وہ آ چکے ہیں، وہاں پر آپ لوگ دیکھیں اور اس چیز سے جو ہے وہ جتنا استفادہ حاصل کر سکتے ہیں استفادہ حاصل کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، لائک کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔